Mr. President, what is your sense after the first 100 days of the Bush administration of what his real position on Nicaragua is? Yo creo que la administración de Bush tendrá que ir cambiando, porque Nicaragua es una realidad. Y él sabe que la pasada administración de la cual él formó parte fracasó en su política de guerra contra Nicaragua. Entonces, tendrá que buscar una nueva forma para normalizar las relaciones con Nicaragua. I think that the Bush administration is going to have to face up to the reality that Nicaragua is a fact. It's going to face the reality that the policy of the previous administration was a failure, and then come to the conclusion that there's no other option but to normalize U.S.-Nicaraguan relations. But all Mr. Bush has done so far is to, it seems, to cut back on the contra-war effort, but not in any sense to move towards warmer relations. Pero bueno, parece que han variado un poco lo de la cuestión del monto de la ayuda a la contra, pero la normalización no se ve, no se visualiza. Sí, como Bush estuvo tan comprometido con la política de Reagan, le hace difícil distanciarse de esa política. Entonces tendremos que hacer el esfuerzo, los propios centroamericanos y también la comunidad europea, la comunidad internacional, para contribuir a lograr la paz en Centroamérica. Well, you have to remember that Mr. Bush was also a part of the previous administration and of previous policy making. Obviously, he can't simply cut away. So this is where we Central Americans, but I also feel that the European community must lend him a hand in presenting him with a feasible policy alternative and push him a little along those lines. Well, somebody who in most ways has been very supportive of the old administration, Mrs. Thatcher, has never had a very warm position herself on Nicaragua. Why do you feel there is any likelihood that she will change now? And you're going to see her today. What do you hope to get out of her? Bueno, la señora Thatcher no se caracteriza por su política calurosa en Nicaragua, pero ¿qué cree usted que puede salir de la reunión de hoy? Bueno, estamos en un mundo que demanda diálogo, donde los Estados Unidos y la Unión Soviética, que parecían como grandes enemigos, han logrado ponerse de acuerdo. Entonces resulta realmente extraño que no se logren poner de acuerdo los Estados Unidos con un país pequeño como Nicaragua, que no es ninguna amenaza para los Estados Unidos. Y yo pienso que en esa línea, al abrirse un diálogo con la señora Thatcher, se puede contribuir a la distensión con los Estados Unidos. Well, the world now, we're seeing the resolution of regional conflicts by way of dialogue. We've seen enormous advances in U.S.-Soviet relations that seem to be mortal enemies just a few years ago, and now it's a much more cordial relationship. So there's no reason on earth why U.S.-Nicaraguan relations cannot also work toward a greater understanding. And it's in this context that we think that the English could help. They could contribute to lessening the tension in this part of the world too. Do you hope to get any aid out of Mrs. Thatcher? Material que le puedan conseguir. Yo le voy a exponer la situación de mi país, la situación de Centroamérica. Hay que tomar en cuenta que Gran Bretaña estuvo durante mucho tiempo